शेखुपुरा के इलाका जगीर रोड में चंद दिन कबल एक बहुत ही जो दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक जो मसीही नौजवान को उसके घर से उठा लिया गया था और उसको 1 महीना हो गया वो लापता था। लेकिन आज सुबह उसकी जो लाश है वो इसी के गांव में, जहां पर रेत के बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, वहां से मिली है। क्या वाक़या पेश आया, किस तरह से वाक़या पेश आया और क्यों जरूरत पड़ी कि उसकी जान ही ली जाए। तो मेरे साथ यहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन स्वैबत साहब मौजूद हैं। इनसे पहले पूछेंगे, उसके बाद उनकी वालदा है, उनकी मिसेज हैं, उनका भाई। फर्दर इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्यों वाक़या पेश आया और इतनी कौन सी बात थी, इतना कौन सी जो ऐसा कौन सा वाक़या हो गया था जिसकी वजह से उसकी जान ही ले ली। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरह से आपने इंटरोगेट किया, कैसे आपके पास ये फैमिली है, किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ। पहले तो मैं बताता चलूँ, मैं एज आ इंचार्ज मिसाक सेंटर काम कर रहा हूँ। हमारा एज आ मिसाक सेंटर इंचार्ज मसीही जो कौम है या जो तमाम मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये सेंटर बनाया गया है, ताकि उनको अगर कोई भी मसला जो पेश आता है तो वो हमारे साथ रब्ता करें। इस फैमिली ने थाने में एप्लीकेशन दी हुई थी, ठीक है, जो इनका जो बेटा था वो अगवा हुआ था, मिल नहीं रहा था 1 माह से तकरीबन। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हफ्ता पहले तकरीबन इन्होंने एप्लीकेशन दी, पहले ये खुद अपने हिसाब से उसको तलाश करते रहे हैं। जब नहीं मिला तो हफ्ता पहले इन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी, उससे फौरी पर्चा दिया गया और उसके बाद जो है जो मुलज़म इन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था उसको पुलिस ने पकड़ा है, पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट किया है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने निशानदेही कराई है कि इस जगह पे मैंने वो जो है जो मकतूल है आसिफ मसीह, उसको यहाँ पे फेंका हुआ है, उसकी लाश यहाँ पे मौजूद है। पुलिस ने PFS टीम के साथ और मुलज़िम की निशानदेही पे यहाँ पे आए हैं। आके उन्होंने जो है वो डेड बॉडी को किया है, अपने कब्जे में लिया है और उसकी जो ऑटोप्सी के लिए उसको भेज दिया है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उनकी फैमिली हमारे साथ है, तो हम हर तरह से इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे हों। जो भी मुलजिम है उसको सामने लाया जाए और उसको जो कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उसको इंसाफ के कटहरे तक लेके जाएं और उसको करार वाकई सजा दी जाए। तो मेरे साथ उनके आपने बात सुनी इंचार्ज मिसाल सेंटर जो शहबाज साहब की कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश है। अब इनसे इनकी वालदा से पूछते हैं वाक़या कैसे पेश आया, इनको कैसे पता चला कि वो शक्ल गया। माँ जी, सबसे पहले तो बड़ा दुख हुआ है कि एक आपके बेटे को बड़ी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। क्या वाक़या पेश हुआ था, कैसे पता चला कि सब भी उठा के लेके गया? ये रोज बाज मारता है, पट्ठे पुट्ठे पांदा। मैं एक दिन 10 दिन हो गए मैं आख्या साबिया किथे जा सब तू आ गए पढ़िया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਗੋ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖਰੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੈਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੌੜੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। किसके बाप ने आपको बताया? साबी डोगर। अच्छा, उसको पता। तो आपने पूछने की कोशिश नहीं की क्यों, क्या वजह बनी थी? फिर मैं टुर गई। क्या वजह क्या बनी थी, ये पूछा नहीं उनसे? नहीं, ये नहीं दसिया आंदा कुड़िया तेरा मुंडा इन्हें मार दिता प्यो दा। अच्छा, बड़े आसानी से कह दिया। हाँ, ते फिर ओदी वोटी ने आख्या जे पानी च सुट्या हुंदा ना तू तां तर जाएगा। ते आंदा एदा प्यो आंदा जदों पत्थर ही बन के सुट्या तो तरेगा किवें। उसके बाद फिर आपने पुलिस से रब्ता किया? हाँ जी, मैं फिर वो भज गई। सुना कि किस तरह संगदिल बाप था जिस बड़ी आसानी से कह दिया कि आपके बेटे को उसने मार दिया। हालांकि समझाना चाहिए था कि अगर ऐसा वाकया हुआ भी है तो कहाँ आया, ताकि ये कम से कम पहुंच सकते। आज इस वाकये को 1 माह से ज्यादा दिन हो चुके हैं। तो उसकी जो मिसेज है मकतूल की, वो मेरे पास मौजूद है, इनसे पूछते हैं किस तरह से वाकया पेश है, आपको कब पता चला? हर रोज यही आवाज मारदा सी, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਗਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। इसका मतलब घर वालों को उसने पहले बता दिया? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ।
کوئی نہیں، حوصلہ کرو. یقیناً سنا ایک ماں کیا ہے یہ اس کے گھر والے کس طرح سے واقعہ پیش آیا کہ اس سارے قتل کو کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہو گیا. جب ایک انسان کی جان جاتی ہے تو عرش اور فرش ہل جاتے ہیں. کسی کی جان لینا انتہائی مشکل ہے. تو میرے ساتھ یہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں سنی بٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں صبح سے یہاں تھے یہ اور بڑی پوری ٹیم آئی تھی. پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج 7 دن میں کیسے پتہ چلا کیا کیا ایفرٹس کی. سر آپ یہاں پہ صبح سے آئے ہیں کیا آپ کو کیسے لگا کہ کیا سین ہے جو ان کے ساتھ لگا؟ ان کے ساتھ بڑا زیادہ ظلم ہوا ہے. جب چھوٹے 2-3 دن پہلے پاسٹر فیصل صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو ایس ایچ او حسین کلونی صاحب جب ملے ہیں نا تو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس ملزم کو پکڑا ہے اور 2 دن پہلے انہوں نے ریمانڈ لیا اور ان کی ایفرٹ بہت اچھی رہی ہے. اور رات انہوں نے جب ریمانڈ لیا ہے تو آج انہوں نے سارا یہ نتارا ان کے سامنے لے آئے اور ملزم کو پکڑ کے وہ سارا ڈیڈ باڈی جو ہے دریافت کر لی ہے. ابھی اس کی والدہ کو دکھایا انہوں نے کر لیا پہچان ہوگی. تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر طرح ملزم کو کیفی کردار تک پہنچائیں گے ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آپ پولیس میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ انچارج ہیں ساؤتھ سینٹرل کے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ واقعہ ایک ماں کیا ہے جس طرح اس کا بیٹا گیا ہے یقیناً ان کے دل سے تو ان کے لیے دعا نہیں نکلتی ہوں گی. قانون کس طرح سے اس کو دیکھے گا کیا کرے گا؟ جی بالکل ہم اپنی پوری ایفرٹ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے. پولیس جو تھانے کی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہر طرح سے تعاون کر رہی ہے اور اسی طرح ڈی پی صاحب جو ہیں اور ڈی ایس پی صاحب سارے پورا جو محکمہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ان کے بھی ساتھ کھڑا ہے. تو ملزم کو بالکل ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے. جو اس نے کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. جی جیسا کہ آپ نے بات سنی جو انچارج ساؤتھ سینٹر کے صاحب صاحب نے سے اور سنی صاحب کی بات سنی والدہ کی سنی ان کے مسز کی سنی کہ کس طرح سے سب جو ہیں وہ آہیں بھر رہے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل تو وجہ ابھی تک نہیں پتہ چلی. پولیس جو ابھی اس کی جو انٹروگیٹ کر رہی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ ہی اتار دیا گیا. مزید ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے. تو فائنلی واقعہ ہے کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے مقدس نام میں تمام کو سلام. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری خالہ ہیں اور یہ چند دن پہلے ہمارے گھر آئی. میں گھر نہیں تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایف آئی آر کی کاپی بھی دی ہے تو پولیس نے مجرم بھی پکڑ دیا ہے مگر ابھی تک ہمیں رزلٹ نہیں ملا. میں اور سنی بھائی صاحب گئے ہیں ایس ایس صاحب کے ساتھ ملے ہیں اور خداوند نے یہ سب کچھ آپ کے سامنے یہ سارا نتیجہ سامنے ایک ماہ گزر گیا آپ نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کے گھر نہیں گئے گاؤں کے بزرگ لے جاتے مسیحی لیڈر لے جاتے پوچھتے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بیٹھ کے حل تو ہو سکتی ہے. کیا وجہ تھی کہ اس کی جان ہی لے لی؟ یہ 8 دن پہلے ہمارے پاس آئی ہماری خالہ تو اس نے بتایا. میں نے بھائی سنی کے ساتھ بات کی ہے بھائی کے ساتھ بات کی تھی تو بس یہ 2-3 دن کے اندر ہی یہ سارا معاملات سامنے آ گیا. تو کیسے پتا چلا کہ اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ ہے؟ وہ جو مجرم تھا وہ ساتھ ہی آپ کو پولیس نے صبح بتایا کہ آپ یہاں پہ ہیں؟ جی پولیس نے ہمیں بتایا. کیا توقع رکھتے ہیں پولیس سے؟ ہاں ہمیں یہ پوری امید ہے کہ ہمیں پورا انصاف دیا جائے گا اور ہم پولیس کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ایس ایس صاحب کے شکر گزار ہیں بھائی کے شکر گزار ہیں کہ جو یہاں پر موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. ماں جی کیا کہتے ہیں آپ کی بیٹی کی جان گئی کیا کہتے ہیں آپ کس طرح سے اس کا بدلہ لینا چاہیں گے؟ پولیس سے کیا توقعات کرتے ہیں کہ پولیس کیا کرے؟ کیا انصاف چاہیے جی میں وہ ہویا امید ہے کیا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی جان گئی کہ تو اس کی بھی چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. جیسے کہ آپ نے ایک ماں کی آہیں سنی اس نے یہی کہا کہ جس طرح سے میرے بیٹے کی جان گئی ہے میں بھی چاہتی ہوں قانون سے میں امید کرتی ہوں کہ قانون بھی میرے بیٹے کو انصاف دے گا اور اس کو بھی ویسے ہی سزا ملنی چاہیے جیسے میرے بیٹے کو ملی. اسی کے بعد مزید آپ کو اس کیس کے متعلق بتاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو جائزے دیجیے گا. God bless you to all.